हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न, ओडिशार दुख केउ नदी को कहा जाए? ऑप्शन ए बैतरणी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी तेल नदी, ऑप्शन डी सुवर्णरेखा। तो दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी महानदी। पति प्रश्न, भारतर प्रथम चलचित्रर नाम कौन? ऑप्शन ए किसान कन्या, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी मदर इंडिया। सो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी राजा हरिश्चंद्र। परवर्ती प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक रो मुख्यालय केउठी अवस्थित? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली। दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए मुंबई। परवर्ती प्रश्न, विश्वर बृहत्तम क्रिकेट स्टेडियम रो नाम कौन? ऑप्शन ए इडेन गार्डन स्टेडियम, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन सी मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑप्शन डी बारवाटी स्टेडियम। तो दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जोटा कि अहमदाबाद गुजरात रे अवस्थित। परवर्ती प्रश्न, कोणार्क सूर्य मंदिर केबे विश्व ऐतिह्य स्थली रे स्थान पाइला? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1984। दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी होउछि 1984 मसीहारे। हाँ फ्रेंड्स, 1984 मसीहारे कोणार्कर सूर्य मंदिर विश्व ऐतिह्य स्थली रे स्थान पाइला। परवर्ती प्रश्न, भारतर सर्वोच्च न्यायालय केबे प्रतिष्ठा होइथिला? ऑप्शन ए 25 नवेम्बर 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 मार्च 1948, ऑप्शन डी 15 मार्च 1947। तो दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 मसीहारे। परवर्ती प्रश्न, पुलवामा आतंक केबे होइथिला? ऑप्शन ए 24 फेब्रुआरी 2019, ऑप्शन बी 14 जनवरी 2019, ऑप्शन सी 14 जनवरी 2020, ऑप्शन डी 14 फेब्रुआरी 2020। यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए 14 फेब्रुआरी 2019 मसीहा। परवर्ती प्रश्न, विश्वर सबुठारु छोट देशर नाम कौन? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी वाटिकान सिटी, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी वाटिकान सिटी। परवर्ती प्रश्न, जीएसटी प्रथमे केउ देश रे लागू करा जाइछि? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इटाली, ऑप्शन डी बांग्लादेश। दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए फ्रांस। परवर्ती प्रश्न, महाभारत युद्ध केते दिन होइथिला? ऑप्शन ए 12 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 18 दिन, ऑप्शन डी 21 दिन। सांग माने, यार सठिक उत्तरटी होउछि
ଅପସନ୍ ସି 18 ଦିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ସି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ପୁରସ୍କାର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ ରତ୍ନ, ଅପସନ୍ ବି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ସି ପଦ୍ମଭୂଷଣ, ଅପସନ୍ ଡି ପରମବୀର ଚକ୍ର। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ ରତ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷର ପ୍ରଥମ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗାଈ, ଅପସନ୍ ବି କୁକୁର, ଅପସନ୍ ସି ଘୋଡ଼ା, ଅପସନ୍ ଡି ବାଘ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କୁକୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ନୀଳ ନଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ଆମାଜନ ନଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନୀଳ ନଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଜାତି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 3 ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ବି 4 ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ସି 5 ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ଡି 8 ଭାଗରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 4 ଭାଗରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଜର୍ମାନୀ, ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ରୀସ୍, ଅପସନ୍ ସି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ରୀସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟେଗୋର, ଅପସନ୍ ବି ମଦର ତେରେସା, ଅପସନ୍ ଡି ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ଅପସନ୍ ଡି ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟେଗୋର। ସେ ଲିଟରେଚରରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରାକେଶ ଶର୍ମା, ଅପସନ୍ ବି ନୀଲ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଅପସନ୍ ସି ୟୁରି ଗାଗାରିନ, ଅପସନ୍ ଡି କଳ୍ପନା ଚାୱଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ୟୁରି ଗାଗାରିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚେସ୍ ଖେଳ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଚୀନ, ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ସି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ବଡ଼ ପର୍ବତର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଓମାଳି, ଅପସନ୍ ବି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା, ଅପସନ୍ ସି କାରାକୋରମ, ଅପସନ୍ ଡି ଏଭରେଷ୍ଟ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଗା। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।